100 years after Jesus, did people believe he was God? Jesus wasn't a Christian or a Jew. He was a Muslim, and I can prove it. Firstly, what does the word Muslim? I bear witness that Prophet Muhammad is his messenger. The Prophet Muhammad is his messenger. You give me emotional. You make me cry. Oh! When I saw your video the first time, like, I saw it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Semesta Inspirasi, tempat di mana kita menelusuri kisah-kisah menakjubkan tentang pencarian kebenaran dan hidayah yang mengubah hidup. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kisah-kisah inspiratif ini bisa terus kita sebarkan ke seluruh penjuru dunia. Hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan luar biasa, kisah dari seorang perempuan muda asal Australia yang bernama Lily J, yang kini menjadi cahaya harapan bagi banyak orang di negerinya. Seorang mantan selebriti yang kini dikenal sebagai pendakwah aktif, yang tak hanya menemukan Islam, tetapi juga membimbing banyak orang untuk ikut menemukannya. Salah satu yang paling mencengangkan dari konten Lily J adalah bagaimana dia berani mempertanyakan konsep ketuhanan Yesus di awal-awal pencariannya. Dengan hati yang terbuka dan pikiran yang jujur, Lily mengungkapkan bahwa dalam generasi awal 100 tahun setelah Yesus tidak pernah dianggap sebagai Tuhan, melainkan sebagai seorang nabi dan utusan. Ini bukan opini kosong. Ini adalah hasil penelusuran yang juga telah banyak dikaji para ilmuwan sejarah dan teolog. Dan ketika Lily menanyakan hal ini pada ChatGPT, jawabannya sungguh mengejutkan. Jawaban itu membuka tabir bahwa penyembahan terhadap Yesus sebagai Tuhan baru muncul bertahap melalui konsili-konsili gereja, bukan dari ajaran asli Yesus sendiri. Hey ChatGPT, the first 100 years after Jesus, did people believe he was God? Hey Lily J, in the first 100 years after Jesus died, many of his close disciples and early church leaders referred to him as a prophet or the Messiah, rather than as God. That's interesting. So, how did Jesus become God? The belief that Jesus was God was officially established by church leaders at a meeting called the Council of Nicaea in the year 325 CE. Wow. But what happened to all the people who didn't agree he was God? Many faced persecution or excommunication and had their writings destroyed as the Roman Empire began enforcing the new official doctrine. That's crazy. What do you guys think? Bagaimana teman-teman? Tapi Lily J tak berhenti di situ. Lily kemudian membuat konten video kedua yang mengangkat pertanyaan kontroversial namun sangat menarik. Apakah Yesus adalah seorang Muslim? Tentu ini banyak orang yang terkejut, tapi mari kita pahami maksudnya. Kata Muslim berarti orang yang berserah diri kepada Tuhan. Dan jika kita melihat banyak kutipan dalam Bible, Yesus selalu berkata, "Bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi. Aku hanya melakukan kehendak Bapa yang mengutusku." Kalimat-kalimat itu mencerminkan totalitas ketundukan Yesus kepada Tuhan. Dan dalam makna ini Yesus bersikap seperti seorang Muslim sejati. Dan selanjutnya mari kita simak video ini lebih dalam. That Jesus wasn't a Christian or a Jew. He was a Muslim, and I can prove it. Firstly, what does the word Muslim actually mean? Muslim is an Arabic word, and it directly translates to one that submits to God. Submits. And guess what? Every single prophet in the whole Bible submits to God. Look at Noah. Noah submitted to God's commandments by building the ark, even though no one believed him that the floods were coming. Abraham, he was willing to sacrifice his beloved son because God told him to. He submitted to God's commands. Moses, he went against the strongest Pharaoh to ever live because God told him to. Moses submitted to God. Now Jesus, the whole New Testament is proclaiming Jesus submitted to God's will. He prayed to God. He said he can do nothing on his own. He can only do the will of the one who sent him. He also says that all the miracles are done through him from God. And on his last and final sermon before facing death, he prayed to God saying, "Take my sacrifice, not as I will, but as you will." Jesus is clearly showing the ultimate submission to God. On top of all that, not once is the word Jew ever mentioned in the Old Testament, and not once is Christian ever mentioned in the whole Bible. There is never a label put on any of these messengers of God. So what were they? They were people who submitted to God's will. They were Muslims. Case closed. What do you guys think? Namun perjalanan spiritual Lily J tidak berhenti pada kritik atau pertanyaan terhadap agama lamanya. Ia juga bertanya dengan rasa penasaran yang tinggi tentang Islam dan Al-Quran. Namun perjalanan spiritual Lily tidak berhenti pada kritik atau pertanyaan terhadap agama lamanya. Ia juga bertanya dengan rasa penasaran yang tinggi tentang Islam dan Al-Quran. Satu pertanyaannya yang cukup membuat kita berpikir, yaitu tentang apakah awan itu berat.
Dan bagaimana jawaban dari ChatGPT? Dan luar biasanya dalam berbagai interaksinya termasuk ChatGPT, jawaban dari ChatGPT ya ini jujur dan menggetarkan hati. Mari kita simak bagaimana ia bertanya tentang Islam dan bagaimana Al-Quran menjawabnya. I just find a contradiction in the Quran. Like, I'm literally freaking out right now. Chapter 13:12 says clouds are heavy. Like, what? How can clouds be heavy? We all know they're made of air, right? Hey, ChatGPT, are clouds heavy or light? Hey, Lily J. Clouds might look fluffy and light, but they're actually heavy. A typical average cloud can weigh around 1 million pounds. Oh my god! Dan inilah yang menjadi titik balik besar dalam hidupnya. Dari pencarian pribadi menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Banyak warga Australia yang tersentuh dan mulai ikut bertanya. Dan akhirnya mengikuti jejak Lily J untuk menjadi mu'alaf. Dan kita simak videonya. I bear witness that Prophet Muhammad is his messenger. The Prophet Muhammad is his messenger. You're getting me emotional. You make me cry. Oh! When I saw your video the first time, like, I swear what you're doing, it inspires me to be honest, actually get to know more details about Islam. Thank you for allowing someone who is so unworthy to be a voice to help spread your beautiful message. I grew up in California, read the Quran. I pray every night before I go to bed. Oh, that's good. I have started to notice that instead of saying, God, please guide me, I started to use the word Allah. Oh, wow. And once that started happening, I said, okay, Yeah, that's fine. now I feel it in my soul. Ashhadu an la ilaha illallah. وأشهد Take a deep breath. You can close your eyes if you like to. Anna Muhammadan Rasul Allah. What you've done to me, like feeling it's nice. Thank you very much. Very warm here. Your heart is full. Definitely. Sahabat semuanya, kebenaran itu tidak takut untuk dipertanyakan. Dan orang-orang seperti Lily J adalah contoh nyata bagaimana pencarian dengan hati tulus akan mengantarkan kita pada cahaya yang menenangkan jiwa. Jangan pernah takut untuk bertanya. Jangan pernah lelah untuk mencari. Karena di balik pencarian itu bisa jadi Allah sedang memanggil hati kita pulang kepadanya. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Jika kalian tersentuh oleh perjalanan Lily J, bantu sebarkan video ini, tekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah dan subscribe channel ini untuk kisah-kisah luar biasa lainnya. Terima kasih banyak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.